अल्लाहू। आपका होस्ट अलादीन शहानी आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशल रिफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी में माय स्पिरिचुअल जर्नी पार्ट 55 में आज हम डिस्कस करेंगे दुनिया कातिल है। अब आप ये सवाल पूछेंगे कि जी दुनिया कातिल कैसे हुई? तो मैं, क्योंकि ये मेरा जो मौजू चल रहा है, ये माय स्पिरिचुअल जर्नी चल रहा है, मेरा रूहानी सफ़र चल रहा है, तो दुनिया का जो ताल्लुक़ है वो नफ्स से है। दुनिया नफ्स की पूजा करती है। नफ्स दुनिया में तरक्की करता है। दुनिया की चीज़ें जो हैं अगर नफ्स को दें तो नफ्स तरक्की करेगा और रूह का कत्ल हो जाएगा। दुनिया कातिल है। किसकी कातिल है? रूह की कातिल है। दुनिया रूह को कत्ल कर देती है। तो ये दुनिया जो है, ये अगर इसकी तरक्की के पीछे भागा जाए, अगर इसकी तरक्की, दुनिया की तरक्की की दौड़ में अगर इंसान लग जाए, तो फिर जो है दुनिया नफ्स के लिए बड़ी तरक्की करती है। नफ्स बहुत तरक्की करता है, लेकिन आखिरत इसमें बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। क्योंकि फरमाया गया है कि जो लोग दुनिया की तरक्की करते हैं और सिर्फ इसी में बिलीव करते हैं और इसी के लिए मेहनत करते हैं, दुनिया की तरक्की के लिए, उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। जैसे अमीर लोग हैं, अमीर लोग जो है वो दुनिया में बहुत तरक्की करते हैं। ये तवज्जो जो है ना वो सारी दुनिया को देते हैं, तो दुनिया उनके नफ्स को कत्ल कर देती है। सॉरी, नफ्स को नहीं, रूह को कत्ल कर देती है। दुनिया अमीर लोगों के रूह को कत्ल कर देती है और वो जिंदा लाश होते हैं इस दुनिया में। जब तक ये दुनिया है, जब तक वो जिंदा हैं इस दुनिया में, जब तक जिंदा हैं तब तक जिंदा लाशों की तरह चलते हैं। उसके बाद जब ये नफ्स, कुल नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत हो जाता है और नफ्स को जब मौत आ जाती है, उसके बाद रूह तो पहले ही कत्ल हो चुकी है, तो फिर वो मुर्दा कहलाएंगे। वो आगे ज़िंदगी उनकी नहीं होगी। अगर हमेशा के लिए ज़िंदगी पानी है तो फिर आपको आना पड़ेगा रूह की तरफ, आपको आना पड़ेगा आखिरत की तरफ। अगर आखिरत की तरफ नहीं आएंगे तो दुनिया की ज़िंदगी तो आर्जी है और आप तब तक ज़िंदा होंगे, वो भी नफसानी तौर पे, तब तक ज़िंदा होंगे जब तक इस दुनिया में ज़िंदा हैं। और हमेशा की ज़िंदगी पानी है, जो न ख़त्म होने वाली लाइफ है, अगर वो पानी है तो फिर आपको आना पड़ेगा रूह की तरफ, जिसमें नो डाउट, इसमें हम कह रहे हैं कि दुनिया कातिल है, तो उसमें हम कहेंगे कि आखिरत कातिल है। किसकी? नफ्स की कातिल है। जब आप नफ्स का कत्ल कर देंगे, नफ्स को आप बिल्कुल कंट्रोल में कर लेंगे, जो भी कोई नाजायज़ चीज़ें हैं, अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो भी चीज़ें हैं, उस पर पूरा कंट्रोल कर लेंगे, गुनाहों से पाक हो जाएंगे, तो आपकी ज़िंदगी जो है वो दुनिया से हट जाएगी। दुनिया आपकी ज़िंदगी को कत्ल नहीं कर सकेगी, दुनिया आपके लिए कातिल नहीं बनेगी, लेकिन रूह के लिए तरक्की और नफ्स के लिए कत्ल हो जाएगा जब आप दुनिया से हट जाएंगे। अगर दुनिया का जो दिखावा है, अगर दुनिया की रौनकें जो हैं, दुनिया की चमक धमक जो है, आप उसमें गिरफ्तार हो गए तो फिर आपका रूह कत्ल हो जाएगा और आपका नफ्स जो है आपके ऊपर हावी हो जाएगा और आपकी रूहानी ज़िंदगी जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। आखिरत आपकी तबाह बर्बाद हो जाएगी। अगर आप आखिरत को संवारना चाहते हैं तो आपको दुनिया की ज़िंदगी में बस इतना ही बैलेंस रखें कि आप जी सकें।
وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں آپ کھا رہے ہیں جینے کے لیے یا جی رہے ہیں کھانے کے لیے، تو دنیا میں آپ اتنا ہی چلیں کہ آپ جی سکیں، باقی زندگی آپ آخرت سنوارنے کے لیے دے دیں تاکہ آپ ہمیشہ زندہ رہیں، ورنہ یہ دنیا بڑی قاتل ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ روحانی دنیا میں رہ کے میں نے اپنی طور پہ جو اس دنیا کو دیکھا ہے، جو مجھے دکھائی گئی ہے، وہ ایک فیمیل کی طرح ہے دنیا۔ اس کے ہاتھ بھی ہیں، اس کے بڑے بڑے ناخن بھی ہیں، لیکن دونوں ہاتھ اس کے جو ہے خون میں رنگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان انسانوں کے لیے جو اس کے اپنے ہو جاتے ہیں، دنیا کے اپنے ہو جاتے ہیں، دنیا کے ہو کر رہ جاتے ہیں، جن کا آخرت پہ کوئی بھروسہ نہیں، اللہ پہ کوئی بھروسہ نہیں، اللہ کے جو رضا ہے اس میں وہ راضی نہیں رہتے، تو دنیا ان کو قتل کر دیتی ہے، اور دنیا بڑی قاتل ہے۔ تو دنیا کے قتل ہونے سے بچیں۔ دنیا بہت بڑی دشمن ہے۔ ہاں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ دنیا کو بالکل چھوڑ دیں، لیکن اتنا دنیا کے ساتھ رہیں کہ آپ جی سکیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر اس سے زیادہ آپ دنیا سے انٹریکشن کریں گے تو پھر آپ کی آخرت تباہ ہو جائے گی۔ اسی طرح مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ امیر بننا تو دور کی بات ہے، امیروں کی صحبت بھی اختیار نہ کریں، منع کیا گیا ہے۔ کیوں منع کیا گیا ہے؟ کیونکہ آپ کی آخرت ختم ہو جائے گی۔ اور امیر انسان ایسے نہیں بنتا۔ امیر جتنے بھی بنے ہیں وہ 2 نمبری سے بنے ہیں، اللہ کے احکامات کے خلاف چل کے بنے۔ تو اسی لیے میری گزارش ہے سب انسانوں کو، سب مسلمانوں کو، سب انسانوں کو، کہ مہربانی کر کے دنیا کے قتل سے بچیں۔ اگر دنیا نے آپ کو قتل کر دیا تو آپ کا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی تباہ برباد ہو گیا۔ تو آپ کو دنیا میں ایسے جینا ہے کہ آپ تیرتے رہیں، دنیا میں ڈوبے نہیں۔ اگر دنیا میں ڈوب گئے تو دنیا آپ کو قتل کر دے گی، کیونکہ دنیا کے دونوں ہاتھ میں نے خون میں رنگے ہوئے دیکھے۔ مائی اسپریچول جرنی پارٹ 55 آج یہیں کمپلیٹ ہم کرتے ہیں کہ دنیا قاتل ہے، یہ ذہن میں رکھیں، اور دنیا کے قتل ہونے سے بچیں تاکہ آپ اپنی آخرت کی زندگی ہمیشہ سکون اور سکھ کے ساتھ اور اللہ کے قریب آپ پائیں خود کو۔ تو آج یہ میرا موضوع یہاں پہ ختم ہوا۔ مائی اسپریچول جرنی پارٹ 55 یہیں پہ ختم ہوا۔ میرا چینل اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو پلیز واچ، لائک، کمنٹ، شیئر، سبسکرائب اینڈ پریس بیل آئیکن، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تب تک اپنے ہوسٹ علادن شہانی کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ، بہت مہربانی، تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔